Nagas took a plebiscite in 1951, therefore sacrifice for the sovereignty. No regret, no surrender. Hello, welcome back to my channel. I will Kenaga. Moi aji kobala mon thaka itu ase holodo. Eastern Nagas kan kinaga du pai gina thaki ase. Moi ite Eastern Nagas itu ko do holodo. Naga mano phat kurina itu Burma de thaka mano kan itu kan ki ko ase. Moi aji kobala thaka itu holodo. Itu kitab to holodo. The Suffering Naga People in Land of Pagoda, Myanmar. Aru itu to Reverend Dr. Vikino tai para likhi dia laga kitab eta ase. Ite kitab te pa nishina naga mano Myanmar te thaka mano kan kinaga du pai gina ase. Itu author para itu olop likhi gina ase. Holibi moi itu in detail itu to koba na pare. Holibi moi itu points kiki thakise moi itu kan logine olop share koribo. Development in Eastern Naga Domain 1948 to 2006, 58 years. First point to hole to education. Ajikali saishe hole prithvi te dunia te sod bi education itu lage. Aru education itu logine society aru individual itu kan bi change kuro para laga ase. Hole bi itu Eastern Nagaland te saishe hole ekdom morom ho laga. Takhan logote education itu na punchi na thaka bishi jaga te na pai na thaka makan itu dikhibo parise. Itu Burma kan 58 years independence pa pichitibi Nagat inhabited areas naga manu thaka jaga te balbara education na digina thaka itu dikhibo parise. Ina hoina daga manu kan to education itu sapna nishina rokhi na thaka laga itu paiche. Naga areas te school olop hi thaka ekdom na chuli gine balbara na chuli na thaka itu hi thakise. Itu constitutional provision Burma laga government takhan itu sob bosti de primary school aru town de high school rakhibo inaga digina ase. Holebi itu saigina ahatam de itu kam na kura laga mogan itu dikhibo parise. Bishi jaga de neglect kura laga itu dikhibo parise. Kila mane military janta takhan itu rule kurina thaka nimite bishi teachers kan bi appoint kurise. Malebi takhan nijor laga duty na kurine neglect kore laga itu bi mokan dikhibo parise. Aru second point to holo to health. Aru yete side de eta photo thaka itu holo to tai laga naam to holo to Yamna ase. Tai to Christ for Nations Bible College Kohima te tai graduate hoi gina aha mano eta ase. Aru mokan yete satam te naga mano Burma da thaka kan bishi problem difficulties itu lob pagin thaka itu sabse dangor to holo to medical care mokan itu bi pagina ase. Kila mane itu hospital itu bi nai aru dawai khan bi na paigina thaka mokan itu bi dikhibo parise. Mokan itu satam te ekdom morom holaga doctor khan bi pawala ekdom rare ase. Aru hospitals khan bi itu na pai laga mokan itu bi dikhise. Bishi manu bi itu alag alag bimar itu lagi ne dawai na pai gina thaka mokan itu dikhibo parise. Itu nimite naga manu itu Burma da thaka manu kan itu death rate itu increase holaga manu muria laga bishi holaga mokan itu dikhibo parise. Kila mane time te dawai na pa nimite aru hospitals kan na pa nimite doctor kan bi na pa nimite dum du pai na thaka mokan itu bi dikhibo parise. Aru third point to holo transportation and communication mokan itu bi ebar sabo. Takhan gari rasta to holo to khali season itu dry season tante he rasta itu bi kam se kam pare laga itu hi thakise. Holebi kite itu rainy season pani giri gina ahise itu tamte takhan biraban na pare laga. Aru takhan itu agricultural products itu kan bi takhan business kuro na pare laga. Takhan itu food nijor laga ten te he kam buki ne bira itu he thakise. Kila mane rasta tik na thaka bra takhan bishi du pai gina thaka. Aru nodi cross koribo gole bi itu boat khan logine takhan itu cross korigina ja mokan itu dikhibo parise. Aru fourth point to hole to absence of non-governmental organization. Itu mokan saise hole to tate naga manu buhia jaga te NGOs non-governmental organization itu kan bi nai. Itu bosti manu kan ke modok kura itu organization kubi na thake.
ile mane military government thaka nimte itu kan sob khuli bole itu kan sob itu otha bole bi mana kora bra takan bishi du pai gina thaka itu bi paise aru fifth number non existence of human rights forum aru takan jaga to holo to human rights itu bi budi bi na thaka eko na thaka makan itu bi dikhibo parise human right laga law and orders law and rules itu kan sob violate kurigine naga manoke dub digina thaka makan itu bi dikhise naga manoke kushi kushi mora de dub de aru maki kan ke rape kore eko na digina takan ke kushi kushi durugina ja aru takan ke kushi kushi khitai dia aru takan ke logine forced labor takan ke kushi na hole bi takan ke logine kam kuri dia makan itu bi dikhibo parise 6 point hole to religious persecutions itu mukhan laga dorom tate takan do pagina thaka laga ase tate naga manu Burma da thaka manu kan bi bishi manu bi Trishan itu thakise hole bi Burma army janta takan force kurigine itu Buddhism panai dia makan itu bi dikhibo parise aru kon manu itu Buddhist na kuribo takan gun point kurigine taka nimte bishi naga manu kan bi itu Buddhism itu kuri loa makan itu bi dikhibo parise aru kon manu itu Buddhist kuri loise itu takan ke to itu forced labor aru extortion itu kan nakura laga itu bi dikhise aru takan itu religious festival makan itu Good Friday nishina Christmas kan nishina takan itu bi permission na loile military government logote permission na loile takan itu bi festival kan bi mani bola na pare laga itu bi thakise aru jodi church itu banabo itu kan repair koribo itu hole bi takan logote itu permission logina banabo lage laga itu bi dikhibo parise aru ite 7 number de mokhan sabo cultural exploitation naga manu to hole to indigenous people ase nijor laga traditional attire itu thake aru festival thaka tamte naga manu to nijor laga traditional attires itu kan cholai gine thake hole bi itu military janta takan bara itu kami itu laga bole na dia laga mokan itu bi dikhibo parise bishi jaga de takan traditional attire itu kan bi bang kuri gine takan ke restrict kuri gine ahalaga mokan itu dikhise aru itu cultural show kan itu kami alag alag jaga de bi takan itu host kuri bola na dia laga mokan itu bi dikhibo parise naga manu laga identity itu harai di bole itu biya kuri di bole takam kam kure laga mokan itu bi dikhibo parise forced labor itu forced labor to kole to ami khushi na pale bi manu kan itu force kuri gine kam kuri dia laga itu koi ase nagar Burma de somse dupa forced labor tate dupa ina thaka mokan itu bi dikhibo parise takan kitia rasta khundibo tate naga manu kan ke logine without pay takan itu kam kore laga paisa itu bi na digine takan logine kam kora mokan itu bi dikhise aru bacha maki kan ke logine takan laga game itu banabole dia aru itu paddy field makan ike kheti kora itu kan bi takan laga military kan laga kuri bole dia tade force kuri gina kam kuri dia dikhibo parise takan laga jaga de normal life na pa laga makan itu bi dikhise aru 9 te hole molestation of women itu maki kan ke sorom khila dia laga itu bi bishi eta dupa laga itu bi dikhibo parise mokan ite world te saise hole maki manu kan ke kinaka mutta laga equal kuri dibo mokan bishi jaga de itu kam kuri ase hole bi naga manu Burma da thaka jaga de maki kan ke bishi dub digina thaka forced labor te bi kam logine kam kura aru molest kura aru rape kura itu bishi dikhibo parise itu nimite naga maki kan bishi maki bi tai laga bacha baba na thaki na unwanted children takan itu bacha itu nalagile bi takan rape kura nimite bishi paigina thaka mokan itu bi dikhibo parise mokan aji to ite pare he charibo moi to in detail itu kobo na pare ila mane itu in detail ko chebele bishi time lagibo itu nimite moi olop main point jaga te moi ko gina jaise aru last te moi ko gina jai thaka nishina nijor laga kotha nijor naga manu laga kotha
etu to khobole to napahoribi tila mane etu to bishi important ase edin nawale edin apuni kobo napare hoise bole bishi sorong khabo pare hoigene moi etu eta koi ase thank you all god bless Nagaland